ظلم کی رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، شہداء کا خون رائے میں نہیں جاتا۔ ان کے سینوں میں اگر دل ہوتا نا تو یہ کچھ نہ کرتے۔ انڈیا جانتے بوجھتے ہوئے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشنز کمٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ تو ہمیں تڑپا دیتی ہے اس کی یہ شہادت۔ India has committed all the known crimes which can take India to a criminal tribunal. وہ تو شہید ہو گیا تو میت تو ملنی چاہیے نا۔ This small house is located in village Barmung of Tehsil Rawalakot in district Poonch of Azad Jammu and Kashmir. The inhabitants are busy in their daily routine. Laughter of children echoes, as does the fragrance of flowers. But there is a veil of sadness that overwhelms the beautiful colors of a house. It seems as if the residents are forced to smile, as if the flowers are compelled to bloom by the course of nature. There is no life, neither in the fragrance of flowers nor in the smiles of the family. A resident of this house, Zia Mustafa, a 15 years old innocent boy, left his house on January 2003 and never came back. He had just stepped into his youth and was waiting for his secondary school certificate exams result, and an exciting future awaited him. For about 19 years, the family waited for him impatiently. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں کتنا زیادہ ان کا انتظار تھا کہ وہ ہم واپس آئیں گے ہمارے پاس۔ یہ جو انڈیا والے ہیں، میں کہتی ہوں ان کو تو ان کے سینوں میں دل ہے ہی نہیں نا۔ ان کے سینوں میں اگر دل ہوتا نا تو یہ کچھ نہ کرتے۔ اتنا عرصہ انہوں نے قید میں رکھ کے تو آخر میں جب ان کا فیصلہ ہونا تھا تو انہوں نے ان کو انکاؤنٹر کر دیا اور انہوں نے ہمیں ان کی نہ ڈیڈ باڈی دی۔ وہ اتنے ظالم ہیں انڈیا والے، اتنے جابر ہیں کہ انہوں نے بس وہ شاید یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ واپس اپنوں میں جائیں۔ پالا بھی تھا وہ، میرے گھر میں بھی نیچے آتا تھا، مامی مامی کرتا تھا، ادھر ہی باہر ہی کھیلتا تھا، اپنی پڑھائی میں لگا رہتا تھا۔ ماں نے بہت مشکل دن گزارے ہیں، ان کی آنکھ نظر بھی چلی گئی تھی رو رو کے، تو بہت اچھی ماں، صبر والی ماں تھی وہ۔ بس جب کوئی ادھر کوئی آتا تھا ان کو ملنے کے لیے کہتے زیا مصطفیٰ کی کوئی خبر ہے نہیں ہے، ہم یہی کہتے تھے کہ وہ آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا۔ وہ خوش ہو جاتی تھی کہ یہ کچھ بولتے ہیں۔
कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। माँ माँ होती है ना। मासूम बच्चा था जब वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया था, और फिर भारत ने पहले तो उसको छुपाए रखा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाए रखा। पाकिस्तान ने जब उस पर पोजीशन ली तो बिल आखिर काउंसलर को उस तक रसाई दे दी गई, लेकिन 2005 के बाद से भारत ने काउंसलर को भी उससे मिलने नहीं दिया। हालांकि जब पाकिस्तान ने कह दिया कि ये हमारा शहरी है, ये कम उम्र है, इस पर तो फौजदारी मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता, लेकिन आपने उस पर कत्ल का और दीगर जाली झूठे मुकदमात घड़े। फिर 2003 से लेकर 2021 तक 18 साल उसको जुर्म साबित किए बगैर जेल में रखा। हमारी वालिदा मोहतरमा उसके इंतज़ार में वो वफ़ात पा गई, और इसी तरह से हमारे बड़े भाई, 2 बड़े भाई फौत हुए उसकी इंतज़ार में। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, वो जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था ज़ालिमो तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा रब्ता कर सकता है, एक बंदा आपकी जेल में है और वो इस किस्म की किसी टेररिस्ट सरगर्मी में मसरूफ़ है, तो हो ही नहीं सकता। वो दरिंदे हैं, उनको तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। भाइयों के नहीं, बच्चों जैसा उनका साथ था, प्यार था, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। हर किसी के साथ ही उनका बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुक़ था, हर किसी से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलते थे। कोई मटीरियल अगेंस्ट ज़िया मुस्तफ़ा के इसका ताल्लुक़ किसी टेररिस्ट एक्ट से है, ये किसी ऐसी बात से है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर शामिल है, कोई ऐसा रॉन्ग भी कोई नहीं है। एक एफ़र्ट उन्होंने किया जो कि कम्प्लीटली आपको नज़र आता है कि उसमें कोई लीगल सब्सटेंस नहीं है। एविडेंस लीड करने की कोशिश करते हैं, गवाह पूरे नहीं ला पाते, 30 से ज़्यादा गवाहों की लिस्ट देते हैं, 9 से ज़्यादा आते नहीं हैं। फिर कोई और गवाह कोई ऐसी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस ही नहीं लाता जिसकी बुनियाद पर वो 9 गवाह भी हों। अगर आई विटनेस अकाउंट हो 1 या 2 गवाह काफ़ी होते हैं कन्विक्शन के लिए, अगर जेन्युइन वकूआ हो। जेन्युइन वकूआ तो है नहीं, तो 9 गवाहियाँ भी इस काबिल नहीं है। उसके ख़िलाफ़ मामला फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और 2 दफ़ा जाता है, और उसमें भी कुछ चीज़ सामने नहीं आती, और सडनली एक एनकाउंटर होता है और उसमें उसकी मौत, उसको शहीद कर दिया जाता है। ये वाज़ेह आपको नज़र आता है कि आप जानते बूझते हुए इंटरनेशनल लॉ का डिफ़ॉल्ट कमिट कर रहे हैं, नोइंग कि आपके पास उसके बच्चे के ख़िलाफ़ कोई मटीरियल, कोई एविडेंस नहीं है। This extrajudicial killing of Zia Mustafa is a blatant violation of human rights, and it is a disregard to the Geneva Convention, the rights of prisoners in custody. The incident also raises questions about safety and security of Pakistani prisoners in Indian jails. یہ حقوق انسانی کی سنگین خلاف ورزیاں بھی ہیں، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ جنگی جرائم بھی ہیں، اور ان پر حقوق انسانی کے فورمز پر بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور جنگی جرائم کے طور پر بھی دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جنگی جرائم کے لیے اس علاقے کے جو اس کے کمانڈرز ہیں، چاہے وہ ملٹری کمانڈرز ہوں، چاہے جو سویلین اتھارٹی ہو، وہ رسپانسبل ہیں، اور ان کو اسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ جس اسکول میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مڈل اسکول ہے، تو یہاں پر میں اور ضیاء 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں تقریباً ایک ہی بینچ یا ایک ہی کلاس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ ضیاء ایک نہ صرف ایک خوبصورت انسان تھا، ایک پیور ہارٹ تھا، پیور خالص دل تھا۔ وہ بچپن کے ساتھ اس کا ایک تعلق رہا ہے میرا، بچپن میں اکٹھے کھایا پیا، کھیلے پلے، بڑے شرارتیں کی، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ شاید ہم جائیں وہاں پر، جا کے اس کو توڑوا کے لے آئیں، واپس لیں، وہ کیسا رہے گا۔ بہرحال یہ وہ سارے جذبات، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ بہت ہی اچھا اوبیڈینٹ قسم کا بچہ تھا اور بڑا معصوم سا، بہت لائق تھا،
स्कूल में बहुत एक्टिव था और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा भी लेता था। हमारा एक दिलगिट किस्म का वो स्टूडेंट था। This unfortunate child suffered, but can you imagine how many others have suffered? How many others are being killed every day? The belligerency is with impunity, and there's no shame. 800,000 people are controlling a valley, controlling the innocent people. But every day they are rising against Indian hegemony and Indian tyranny. Indian intelligence agencies and occupation forces frequently conduct state-sponsored false flag operations to malign Kashmir freedom movement and scapegoat Pakistan. These false flag operations often manifest into fake encounters through extrajudicial killings of Kashmiris, who are portrayed as foreign terrorists through information offensive employing pliant Indian media as a tool. जस्टिस देना होगा ज़िया मुस्तफ़ा को। आप उसको उस तरह से इंसाफ तो नहीं दिया जा सकता, उसकी ज़िंदगी तो नहीं दोबारा लाई जा सकती, लेकिन एटलीस्ट उन चेहरों को बेनकाब किया जा सकता है ताकि कल किसी माँ का, किसी बेजी का कोई बच्चा जुल्म के साथ जेलों के अंदर शहीद ना कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम और जितनी भी इंसानी हकूक़ के जो आलमबरदार हैं वो इस मामले को उठाएं और भारत का जो चेहरा है उससे पर्दा हटाएं। इंसाफ के जो इदारे हैं उनसे हमारी सिर्फ एक ही अपील है, हमारा साथ दें, हमारा ताउन करें हमारे साथ। उनकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारे साथ इंसाफ करें।